أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम भाई हाजी अब्दुल-सलाम साहब, जो अपने मखसूस अंदाज़ में तिलावत कलाम पाक से हमें महज़ूज़ कर रहे थे।